हाथ ठीक है চল আমার এবার নড়লে তখন কিছু বলিস না তুই এইরকম করে थोड़ा पीछे लगाई ना, पीछे लगाई इधर यहाँ ढुकाई ना मेरे पास सामने। अरे ये हाथ का नीचे ढुकाई, ढुक जा रहा है नीचे नीचे नीचे। अरे भाई আমার কি করে হবে এ বাবু उसके बाद हम आधा चेक कर लिया, बाकी चेक करके आपको बाकी सब दे देंगे। बुड़दा पीछे नीचे करो बुड़दा। अरे हिला मत यार একটু ধরবে স্যার ধরবেন ক্যামেরাটা করা আছে সামনে চলে যাচ্ছে জুম নাই ठीक है ठीक है स्टिल फोटो सर फोटो अरे सर फोटो एक बार सर दादा सर एक बार दिलो सर एक बार फोटो হয় না আবার রিটেক হ্যাঁ রিটেক সর একবার না না দিয়ে দিন না না ও কাউকে নিয়ে নিবি আর 10 টাকা রিং দিয়ে দেবে এইভাবে রিটেক হয় না ঠিক